Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ini kita masih lagi dalam the second subtopic of the 6th chapter. Kita akan bincang mengenai reaction quotient. So, stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, episod kali ini kita akan bincang mengenai reaction quotient. So, kita nak tengok lebih lanjut apa yang kita akan belajar pada hari ini. In this video, apa yang kita akan fokus adalah kita akan try to predict the direction of the reaction by comparing the value of reaction quotient Q with K, which is our equilibrium constant. If you remember, equilibrium constant ni adalah macam ni. Kita ada dua. Kita ada Kc dan Kp. Kc adalah kita measure equilibrium constant in term of concentration, while Kp adalah in term of partial pressure. But you have to know one thing, the value yang kita guna untuk kira equilibrium constant ni mestilah value-value at equilibrium. Tetapi kalau kata kita diberi value of Kc and also kita diberi value of concentration ataupun pressure, kita boleh guna reaction quotient untuk check whether the reaction is already at equilibrium or not. So I've been talking about reaction quotient. So what is reaction quotient? Reaction quotient is actually a measure of relative amount of product and reactant that present during the reaction at particular point of time. So maksudnya macam dekat satu point tu, kita ada certain amount of reactant, certain amount of product. So kita boleh measure dia punya constant by using the quotient. Okay, reaction quotient ni kita boleh guna untuk figure out which direction the reaction will proceed in order to achieve equilibrium. Okay, as long as kita ada dia punya semua information mengenai dia punya partial pressure and also dia punya concentration. Cara kita buat adalah kita akan compare value Q yang kita dapat tadi dengan value K, which is our equilibrium constant. Dengan menggunakan cara ni, apa yang kita akan buat, kita akan tengok compare these two value and from there we can predict the direction of the reaction. Reaction quotient is difference between K and Q ni is very simple, which is K dia describe with species to at equilibrium, while Q ni dia boleh jadi kat mana-mana point je. It can be at equilibrium, it can at most of the time which is not at equilibrium lah. So kita guna Q ni untuk tengok whether the reaction tu at equilibrium or not. Cara nak tentukan benda ni mestilah kita kena ada information mengenai every single species present in the reaction. Okay, tak kisah at any point. Reaction quotient ni dia ada dua juga. Kita ada QC dan kita ada QP. QC adalah untuk concentration, P adalah untuk partial pressure. But remember, macam mana kita nak kira sekalipun, mesti kena tengok balik lah equation kita tu kalau stoichiometric coefficient tu memainkan peranan di sini. I've been talking a lot about comparing Q and K kan. So what is it? So comparing Q and K ni, apa yang dia boleh buat adalah kita boleh menentukan which direction the reaction will proceed in order to establish it equilibrium dengan cara kita compare Q to K. Okay, Q to K. Okay, so kita boleh tengok mana direction dia nak pergi and then what you have to know is kita ada 3 possible outcome. Okay, kita sentiasa compare Q dengan K. Ingat, remember Queen control King. Okay, Queen dulu baru King. Okay, so ada 3 possible outcome. Sama ada value of Q tu lebih kecil daripada K, ataupun value of Q lebih besar dari K, ataupun value of Q is equal to K. And each value ni dia ada significant dia. So bila kita compare Q dengan K, contoh macam this reaction, this is dia punya QC. Kita kalau kita dapat Q tu lebih kecil dari K, apa maksud dia? Bermaksud kita ada large amount of reactant. Reactant ni kita ada banyak. Okay, bermaksud dia belum lagi sampai equilibrium. So how does the reaction try to achieve equilibrium? Dengan cara dia akan kurangkan reactor dan reactant kita tu akan di-convert jadi kita punya product. Once dia convert jadi kita punya product, concentration of reactant akan berkurang, concentration of product akan bertambah. Dia akan shift to the right sampailah dia boleh re-establish dia punya equilibrium. Okay, so dia akan shift to the right. Key point kat sini kita mesti cakap dia shift ke mana. Next one, case yang kedua, kalaulah kita punya nilai Q tu lebih besar dari K. Okay, kalau nilai Q lebih besar dari K, apa yang kita perlu tahu adalah kita ada terlalu banyak reactant product. Okay, nilai ni kita ada banyak. Bila kita ada banyak produk, sistem tu tak equilibrium, dia tak balance. Okay, dia tak balance. So dia akan cuba balancekan balik dengan cara
dia akan kurangkan produk dengan convert produk tu menjadi reactant. Bila produk tu dah di-convert menjadi reactant, okay, dia bermaksud dia akan shift to the left. Bila shift to the left, sampai bila? Sampailah dia re-establish dia punya equilibrium. Okay? And case yang ketiga, kalau kata kita punya Q tu sama dengan K. When Q is equal to K, kalau kamu ingat balik, ini adalah actually characteristic of system in equilibrium. Dalam the first video, I mentioned a little bit about characteristic of system in equilibrium. This is it. Okay, Q is equal to K. Q bermaksud nilai Q tu sama dengan K, which means the system is already at equilibrium. So, dia tidak akan ada perubahan apa. Dia maintain macam tu saja. Tidak akan ada shift to the left or shift to the right. Ini adalah graphical representation lah. Kalau kita tengok sini, the first one is actually for Q is less than K. So, dia akan menghasilkan lebih banyak produk. Q is more than K, dia akan lebih banyak reactant. And when Q is equal to K, dia maintain macam tu sajalah. So, why not kita tengok example. The first example, we were given the value of Kp. Okay, and for this reaction, kita ada in a given temperature 0.1 atm of each component is placed in a container. Dia tanya kita whether the system is in equilibrium or not. So, how to answer this? The first thing that we have to do is kita kira dia punya Qp. So, Qp is equal to partial pressure of NO squared darab dengan partial pressure of Br2 bahagi dengan partial pressure of O Br squared, and we were given that the value is 0.1 atm. So this is sama dengan 0.1 squared times 0.1 divided by 0.1 squared. So this is equal to 0.1. So now apa kita nak buat? Kita nak compare value Q dengan K. Remember, Queen QP nilai dia adalah 0.1, KP nilai dia adalah 60.6. So QP is less than KP. Okay, dia lebih kecil. Okay, nilai dia lebih kecil, maksudnya dia less than KP. So cara nak ingat dia adalah ini macam Pac-Man. Okay, bila mulut dia ke sana, that means dia makan ke sana. So kita akan kata since QP is not equal to the KP, the system is not at equilibrium, will shift to the right until equilibrium is established. Okay, so macam ni lah cara kita jawab soalan ni. Tengok the next example. For this one, dia minta kita tengok apa yang akan berlaku pada concentration of each species sampailah dia achieve equilibrium. So kita first kali kita check dia punya Q dulu. So QC is equal to dia akan dapat QC is equal to 8.70. So sama juga Queen control King 8.7. KC kita adalah 1.2. So kita dapati bahawa QC is greater than KC. So bila dia lebih besar, ingat Pac-Man kita, dia akan makan ke sebelah kiri. So kita kata the system will shift to the left. Bila dia shift to the left, bermaksud the concentration of NH3 will decrease, concentration of H2 and N2 will increase. So I really hope you try to understand this. Ini agak senang sebenarnya, tak susah. Okay, it's very simple. Kita dah apply basic step yang kita dah belajar sebelum ni. Cuma remember, Queen control King, and then value, kalau ingat Pac-Man kita, kalau dia lebih kecil, dia akan bergerak ke sini. Kalau lebih besar, dia akan bergerak ke sini. Okay, so thank you for watching this video. I hope you really understand it. So in next video, kita akan masuk the last subtopic untuk chapter 6, which is Le Chatelier principle. It is very exciting and very fun one. So I really hope you try to do all the tutorial questions. So see you next time. Thank you for watching. Assalamualaikum. Bye.